Chef Motovlog. Ayun, Chef Paul Motovlog. Irvin Motovlog, So Rider, Quago. Sa'yo motor mo. Meanwhile. Si Irvin. Channel. Quago Motovlog. Naka-record ba? Subscribe. Di na. Putang na, puro na nga aberya eh. Pinalitan ko kahapon. RCB. Hindi, Mio. Sporty. Mio 1. Hindi. Binili na yan. 600. China. Si Chef Paul. Tanga na yung Sigma. Gusto kong matry. Tapos sa mukha eh. Pre. Si Quago. Subscribe. Irvin. Tanga na. Dali ako niya sa traffic light eh. Bro. Nakita ko rin. Saan ang motor mo? Ito. Quago. Sa ito. Ito. Okay, Quago ha. Subscribe. Parang nag-endurance na to ha. Parang nag-Luzon, Visayas, Mindanao na to ha. Dami ha. Quago Motovlog. Ito rin kay Irvin. Zero 1 Moto. Subscribe. Ayan, net moto. Yun, Quago. Ayan, sige, mag-content ka na dyan. Birthday daw ni So Rider. Kaya happy birthday, So Rider. So, dito kami ngayon sa tabing dagat. So guys, no, dito kami ngayon sa Libugan.
Libugan Resort. Libuganon. Libuganon. So, Libuganon. So yun, meron silang ano. Siguro pang ano yun. Pang island hopping. May mga cottage pala dito. Tanong natin kung magkano yung cottage. Magkano cottage dito, tol? 200 dito, tol. 200. 100. Ah, cottage lang babayaran tapos bahala ka na kung gusto mo maligo or ano. Nana. Wala, kumplito na tanante? Dito na. Sabon na lagi ko na. Chef Motovlog. Ayun, Chef Paul Motovlog. Call. Irvin Motovlog, So Rider, Quago. May binili lang si Matt kaya maya nandito na yan. Kapihan yung